Nous sommes prédestinés à ressembler à Christ, n'est-ce pas? Мы должны все быть похожими на Иисуса Христа. Знаете ли вы это? Nous sommes prédestinés à ressembler à Christ. Мы должны быть похожи на Иисуса Христа. Et comme la dernière fois nous l'avons dit, l'apôtre Paul И как уже в прошлый раз сказали, апостол Павел est celui que le Seigneur a utilisé это тот, который Господь Бог использовал, pour nous donner de comprendre qui nous sommes чтобы мы могли понять, кем мы являемся, кто мы en Christ. в Христе. Aujourd'hui, nous allons encore prendre un texte de l'apôtre Paul. Сегодня еще мы возьмем текст апостола Павла. Dans le livre de Romains, chapitre 6. Значит, это Рим, да? Римлянам. Romains, chapitre 6. Глава 6. À partir du verset 1, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 14. Стих до 14. C'est le texte que nous allons utiliser. Это именно этот текст мы будем использовать сегодня. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Certes, non. Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножалась благодать? Никак. Certes, non. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Christ Jésus, c'est en sa mort que nous avons été baptisés? Неужели не знаете, что все мы, христящиеся во Христа Иисуса, в смерть Его, христились? Nous avons donc été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité dans les morts par la gloire de Dieu et du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Итак, мы погребились с Ним хрещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui,
afin que ce corps de péché soit réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Зная то, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху. Car celui qui est mort est quitte du péché. Ибо умерший освободился от греха. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Если же мы умерли с Иисусом Христом, то верим, что и жить будем с Ним. Sachant que Christ ressuscité d'entre les morts ne meurt plus, la mort ne domine plus sur lui. Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ними власти. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Ибо, что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Et Бога. maintenant qu'il vit, il vit pour Dieu. Verset 11. Ainsi, vous de même, considérez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Christ Jésus. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Иисусе Христе, Господе нашим. Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его. Ne livrez pas vos membres au péché comme armes pour l'injustice, mais livrez-vous vous-même à Dieu comme des vivants revenus de la mort. Et offrez à Dieu vos membres comme armes pour la justice. И не предавайте членов ваших грехов в орудия неправды, но представьте себе Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудия праведности. Le péché ne dominera pas sur vous, car vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы под законом, но под благодатью. Amen. Аминь. Bien. Quelqu'un me dira, je connais ce texte. Кто-то мне скажет, что я уже знаю этот текст. Nous connaissons ce texte. Мы знаем Nous savons de quoi il est question. эти стихи, мы знаем, о чем идет речь. Je vais te rappeler quelque chose. Я тебе хочу напомнить что-то. Je vais te rappeler quelque Я тебе chose. напомню что-то. C'est quoi le péché? Что такое грех? C'est quoi le péché? Что такое грех? On me dira, tu ne commettras pas l'adultère. Мне скажут, ты не будешь да, ты не будешь делать любодеяний. Tu ne voleras pas. Ты не будешь красть. Oui, tout ça c'est le péché. Да, это все это грех. Mais le péché c'est quoi? Но что такое грех? Adam et Ève, ils ont fait quoi? Адам и Ев что они сделали? Dieu leur a dit, Бог им сказал, ne mangez pas. не кушайте. Si vous mangez, vous mourrez. Если вы будете это есть, вы умрете. Dieu leur a dit. Бог им сказал. Mais eux, Но они, ils ont été trompés. их обманули. Ils ont désobéi Они были непослушны. à ce que Dieu a dit. Не послушали то, что Господь Бог им сказал. Ils ont fait le contraire. Они сделали наоборот. Le péché, Грех c'est la désobéissance. – это когда не слушаешь Господа. Le péché, Грех c'est la désobéissance à la parole de – это Dieu. непослушание Слова Господа. C'est ça le péché. Это грех. Donc tout ce qui est parole Знаете, все, что слова, qui nous a été donné, которые нам было дано, que le Seigneur nous dit de pratiquer, которые Господь Бог нам сказал, как практиковать, quand nous ne le pratiquons pas, когда мы этого не делаем, sachant que c'est la parole de Dieu, зная, что это Слово Господа, nous sommes en train de pécher. мы здесь совершаем грех. Nous sommes en train de pécher. Мы здесь совершаем грех. Jésus aime le pécheur, Иисус любит тот, который согрешил, mais il n'aime pas le péché. но Он не любит грех. Alors nous demeurons dans le péché, Будем
Будем ли мы оставаться в грехе, pour dire toujours Seigneur, чтобы всегда говорить: Господь, pardonne-moi, прости меня, je suis faible. я слаб. Allons-nous demeurer dans la faiblesse, Будем ли мы всегда слабые, toujours всегда, pour demander pardon à и Dieu? всегда говорить, просить прощения у Господа? Non. Нет. C'est ce qu'il a dit dans le livre. В первом стихе: Dieu est bon. Господь хорош, добр, Mais il veut que nous allons de l'avant. но Он хочет, чтобы мы шли вперед. Et il va dire ceci dans le verset 2. И Он скажет во втором стихе: Nous qui sommes morts au péché, мы умерли для греха. comment vivrons-nous encore dans le péché? Как же нам жить в нем? Quelqu'un m'a dit, Кто-то мне скажет: je ne suis pas encore mort. я еще не умер. Bien-aimé, tu as accepté le Seigneur Jésus, Если ты принял Господа, tu es passé par les eaux de baptême, ты пошел через водное христиане, spirituellement tu es mort pour le péché. в духовном мире ты умер. Tu es mort au péché. Ты там умер. La mort, tu es mort. Ты там умер. Tu es mort. Ты умер. Peut-être que tu ne le sais pas. Может, ты этого не знаешь. Il s'est passé quelque chose Что-то случилось dans le monde spirituel. в духовном мире. Lorsque Dieu te voit, Когда Господь Бог тебя il видит, ne te voit pas en tant que pécheur. Он тебя не видит как грешник. Même si tu as des faiblesses, Даже если у тебя есть mais слабости, Dieu ne te voit pas en tant que pécheur. Господь Бог тебя не видит как Il te грешник. voit comme quelqu'un qui est né de nouveau. Он тебя видит как человек, который рожден Une nouvelle новый, новое существо. C'est comme ça qu'il te voit. Это так Он тебя видит. C'est comme ça qu'il te voit. Это Он так тебя видит. Nous sommes morts au péché. Мы сейчас про грехов. Comment est-ce que nous allons vivre? Как же мы encore? будем жить? Comment quelqu'un qui est mort, Как человек, который умер, peut encore vivre может еще жить dans la même chose? в этом же, в таких же вещах? Ce n'est pas possible. Это невозможно. Dans la pensée de Dieu, В мыслях Господа ce n'est pas possible. это невозможно. Et Dieu ne se représente pas ça. Бог себе этого не Il представляет. ne se représente pas Он ça. себе этого не представляет. Il te voit mort. Он тебя видит мертвым. Et c'est pour le péché que tu es mort. И это за грехов ты умер. Le péché Грехи d'Adam Адама a mis l'homme sous la domination сделали так, что они были над властью du diable. дьявола. Mais lorsqu'ils ont été rachetés, Но когда они были спасены, Dieu ne les voit plus comme ça. Господь их уже больше так не видит. Dieu ne te voit plus comme ça. Господь тебя больше так не видит. Par rapport au péché, par rapport au péché, Про грехов, par rapport au péché, про грехов, tu n'existes plus. ты больше не существуешь. Tu n'existes plus. Ты больше не существуешь. Le péché ne te voit plus. Грех тебя больше не видит. Comment est-ce qu'on peut agir sur quelqu'un qui est mort? Как же можно действовать над человеком, который уже Quelqu'un умер? qui est mort, Человек, который уже умер. tu peux agir sur lui comment? Как же ты можешь действовать над ним? Comment le péché peut agir sur quelqu'un qui est mort? Как грех может действовать над человеком, который уже умер? Comment est-ce que c'est possible? Как же это возможно? Parce que pour Dieu, tu es mort. Потому что для Господа ты уже Par умер. rapport au péché, tu ne vis plus. Грех, для греха ты больше не существуешь, ты больше не живешь. Tu ne vis plus. Ты больше не живешь. Il n'a plus d'influence sur toi. У него уже нет влияния над тобой. Il n'a plus d'influence. Уже нет влияния. Le péché n'a plus d'influence sur toi. У греха уже нет влияния над тебя. Bien-aimés, nous sommes en train de vous dire Я вам сейчас говорю, les choses spirituelles. духовные вещи, Le péché грех n'a plus не имеет de pouvoir влияния sur над тобой, un chrétien над христианином, né de nouveau. который новорожденный. Ça veut dire Это означает, que lorsque что когда nous avons été baptisés когда нас крестили en Christ Jésus, в Иисусе Христе, c'est en sa mort это в Его que смерти nous avons été baptisés. нас крестили. Alors que Christ est mort
Когда Христос умер pour le péché. для греха, Quand tu rentres dans les eaux de baptême, значит, когда Он входит в водные хрещения, c'est en la mort de Jésus-Christ. это в смерть Иисуса Христа. Tu es en train de mourir. Ты там умираешь из-за греха. Tu es en train de mourir. Ты умираешь. C'est pour cela que quand tu es chrétien Из-за этого, когда ты христианин, et que tu n'es pas encore baptisé, и ты еще не хрещен, c'est un problème. это проблема. C'est un problème. Это проблема. Tu dois passer Ты должен пройти par les eaux de baptême. через водное хрещение. Les eaux de baptême, Когда ты вошел в водное on хрещение, dit c'est en la mort de Christ que tu as été baptisé. говорят, что это в смерть Иисуса Ça veut dire de la même Христа. manière que Christ est mort à la croix. Это значит, это так же, как и Христос умер. Pour toi, ça se passe dans les eaux de baptême. Так же у тебя оно происходит в Pour водное toi, ça se хрещение. passe dans les eaux de baptême. Оно у тебя случается именно в этот моменте, в водное хрещение. Lorsque tu es entré, И когда ты входишь, tu es mort. ты умираешь. Tu es mort. Ты умираешь. Le verset 4 nous dit, Стих 4 нам говорит: nous avons été ensevelis «Итак мы погребили с Ним avec lui dans la mort хрещением смерть дабы». par le péché, par le baptême. Par le baptême. Хрещением. Nous avons été ensevelis avec lui dans la mort par le baptême, afin que, comme Christ est ressuscité dans les morts par la gloire de Dieu, de même nous aussi nous marchons en nouveauté de vie. «Итак мы погребили с Ним хрещением смерть дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». L'eau est à tombe. Вода является гробом твоим. L'eau est à tombe. On t'a enseveli. Является твоим погробием. On m'a enseveli. Оно является твоим погробием. On m'a enseveli. Comment est-ce que le péché va avoir l'influence sur un mort? Как же грех может иметь влияние над мертвым? C'est à cause de lui que cela s'est passé. Hein? Это из-за него это так случилось. À cause de lui. Из-за него. Donc il n'y a pas de raison pour dire Значит, нет причин, чтобы говорить, que je n'arrive pas. что я не могу. On va voir la suite. Мы увидим дальше. Jésus est ressuscité. Иисус воскрес. Et on te dit, И тебе говорят, lorsque tu es sorti de l'eau, когда ты вышел с воды, toi aussi tu es ressuscité. ты также воскрес. Tu es ressuscité. Ты воскрес. Maintenant, tu es ressuscité pour qui? Теперь ты воскрес для кого? Tu es ressuscité pour qui? Ты воскрес для кого? Pour qui? Для кого? Et on te И dit, тебе говорят, marche en nouveauté de vie. ходи в новой жизни. C'est quoi marcher en nouveauté de vie? Что значит ходить в новой жизни? C'est quoi marcher en nouveauté de vie? Что значит ходить в новой жизни? Tu es ressuscité pour qui? Ты воскрес для кого? Tu es ressuscité pour Dieu. Ты воскрес для Господа. Tu es devenu une même plante Ты стал новое растение avec le Seigneur. с Господом. Et c'est le verset 5 qui nous dit, И это 5 стих нам говорит. en effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения. Nous sommes devenus une même plante. Мы стали одно растение. C'est pour cela que le Seigneur a dit dans le livre de Jean, Поэтому Иисус, Господь сказал je suis le cep. в Иоанне, я являюсь солью. Je suis le cep. Pasteur Abi, le cep c'est quoi? А виноград лоза. Я являюсь виноградом. Лоза. Виноградом, да? Je suis le cep. Лоза. Виноградная лоза. Являюсь виноградом Лоза. лоза. Et vous êtes le sarment. Вы ветви. Вы являетесь ветвью. Celui qui se détache Тот, de moi кто отходит от меня, va sécher. засохнет. Donc vous comprenez que nous sommes une même plante avec le Значит, Seigneur. вы понимаете, что мы являемся одним растением. Nous sommes une même plante. Мы одно растение. On ne peut pas nous séparer. Нас не можно отделить.
mort, смертью, par la résurrection, воскресением, nous sommes une même plante. мы одно растение. La mort au péché, Смерть греха, la résurrection des morts, воскрешение мертвых, nous sommes une même plante. мы одно растение. Nous savons que notre vieille nature a été crucifiée avec lui afin que le corps du péché réduit à l'impuissance et que nous ne soyons plus esclaves du péché. Le verset 6. Что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже гробами греху. La vieille nature, c'est quoi? Что такое ветхий наш C'est человек? la nature qui est, comment dire, avant notre conversion. Это то, кем мы являлись до того, как мы приняли Иисуса. La nature que nous avons avant notre conversion. До того, как мы приняли Иисуса. C'est ça la vieille nature. Это является ветхим Qui est loin du человеком, Seigneur. который далеко от Бога. C'est une nature de péché. Это только это греховный Cette nature, человек. elle a été crucifiée à la croix. Этот человек был распят. Elle a été crucifiée. Этот человек был распят. Et quand je rentre dans les eaux de baptême, И когда я вхожу в водные je водохрещения, confirme cela. Je confirme. я подтверждаю это. Je confirme cela. Я подтверждаю это. Je confirme cela. Я подтверждаю это. Bien-aimé dans le Seigneur, sachez que si tu es dans le Seigneur, Знаете, если вы в Господе, tu es une nouvelle créature. ты новое существо, ты новый человек. Ce que tu étais ancien То, что ты был раньше, n'existe plus. уже не существует. Dieu ne voit plus ça. Господь Бог уже этого не видит. Dieu ne voit plus. Он уже этого не видит. Il ne te voit plus en tant que pécheur, comme nous l'avons dit. Он тебя уже не видит как грешник. Il te voit comme une nouvelle créature. Он тебя видит как новый человек, новое существо. Les choses anciennes sont passées. Все, что старое было, Toutes прошло. choses sont devenues nouvelles. Все сейчас новое. Toutes choses sont devenues nouvelles. Все новое. Et c'est pour cela qu'il va te dire, И поэтому он сказал, marche en nouveauté de vie. ходи в новой жизни. Marche en nouveauté de vie. Ходи в новой жизни. Marche dans cette nouvelle nature. Ходи в этом новом человеке. Marche dans cette nouvelle nature. Ходи в этом новом человеке. La nature de fils de Dieu. Человек, который сын Бога, Божий. La nature de celui qui a été réconcilié avec le Seigneur. Тот человек, который помирился с Господом. Celui qui a été réconcilié avec le Seigneur. Который помирился с Господом. La nature de celui qui est fils. Тот, который является сыном Господа. Fils. Сыном Господа. Marche. Который ходит. Marche. Ходит. Marche. Ходит. Jésus a démontré cela. Иисус это показал. Jésus a démontré cette marche sur la terre. Он показал, как ходить на Il a земле. montré comment est-ce qu'il faut marcher sur la terre. Он показал то, как нужно ходить на земле. Il a montré comment tu dois marcher sur la terre. Он показал то, как ты должен ходить. Jésus a montré le chemin. Иисус показал путь. C'est pour ça qu'il dit je suis le chemin. Поэтому он сказал, что он Marche является путь. avec. Ходи. Regarde-moi et marche. Смотри на меня и ходи. Dans cette nouvelle nature. В этом новом человеке, Dans cette nouvelle vie. в этой новой жизни Marche. ходи. Qui est fils de Dieu? Кто тут является сыном Quelle est sa Господа? nature? Quelle est la nature du fils de Dieu? Какая является природа сына Господа? Quelle est la nature du fils de Dieu? Природа сына Господа. Quoi? La sanctification, c'était Dieu est saint, bien sûr. Quelle est la nature du fils de Dieu? Какая является природа сына Господа? C'est une nature débarrassée de tout péché. C'est La la nouvelle. nouvelle vie. Ok, nature débarrassée de tout péché. Ça, je viens de là. L'amour, la compassion. Oui.
Encore. La nature divine. Dans le livre d'Éphésiens, il a dit que dans le livre d'Éphésiens, il a dit que nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Мы со Христом на небесах. Мы с Христом сидим в небесах. Quelle est la nature du Fils de Dieu? Какая природа у Il a la nature de Dieu. У него природа Il a la nature de Dieu. У него природа Le Seigneur Jésus есть Господь. Nous a rétabli dans la position que Adam avait avant sa chute. Нас помирил с Господом, помирил нас с Господом. Il nous a rétabli dans la position Помирил нас в той позиции, в которой мы были avant la chute d'Adam. До того, как Адам согрешил. Мы заново в этой позиции находимся. Qui est en bas de nous? Кто внизу нас? Под Qui нами? est en bas de nous? Кто под нами? Le diable. Дьявол. Il y a des gens qui ils ont peur. Есть люди, которые здесь боятся. Quand je vous regarde, je vois que vous avez peur de sortir les mots. Когда я на вас смотрю, я вижу, что Parce вы que боитесь говорить. vous voyez d'une autre manière. Потому что вы видите по-другому. Mais Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Но Господь Бог тебя не видит, как ты себя видишь. Dieu ne te voit pas comme toi tu te vois. Господь Бог тебя не видит, как ты себя Le видишь. Seigneur Jésus te voit d'une autre manière. Господь Бог тебя видит по-другому. Il voit quelqu'un à qui il a tout donné. Он видит человека, которому он все отдал. Celui à qui il a tout donné. Человека, которому он все отдал. Pour marcher et témoigner de Dieu. Чтобы ходить и свидетельствовать. Vous croyez que le Saint-Esprit est venu en nous Вы думаете, что Святой Дух пришел en vacances? в Canicule. каникулах? Il est venu en vacances. Он просто пришел в каникулы. Il n'est pas venu en vacances. Он не пришел в каникулы. Le dimanche prochain, В следующее воскресенье nous allons vous montrer. мы вам покажем, Lorsque Jésus когда Иисус a été baptisé, был крестили, quelle est la révélation qu'il a reçue? что он получил? Какое откровение он получил? Qui parle? Кто говорит? Alberta, tu veux parler? Il est plus là, il a dit quoi? Quelle est la révélation qu'il a reçue? Что он сказал? Какое откровение он получил? Oui. Quand Jésus est sorti des eaux du baptême, quelle est la révélation qu'il a reçue? Tu es mon fils bien-aimé. Было сказано, что Il a parlé à Jésus. мой сын, Tu es mon fils bien-aimé. мой любимый сын, En qui j'ai mis toute mon affection. ты мой возлюбленный La сын. première révélation. Это первое откровение. Si tu ne sais pas Если ты этого не знаешь, qui tu es кто ты en Jésus, в Иисусе, c'est un problème. это Bien-aimé, проблема. c'est un problème. Это проблема. Parce que tu seras manipulé comme ça. Потому что тебя будут манипулировать À tout vent de doctrine. повсюду. Le vent d'emporte va dans ce sens, tu vas dans ce sens. Ветер будет дуть в одну сторону, ты Ça пойдешь в va à другую. l'ouest, tu t'en vas à l'ouest. Tu n'es pas solide Ты не... как его, si стоп. tu ne sais pas qui tu es Если ты не знаешь, кем ты являешься en Jésus. в Иисусе Христе. La première révélation Первое sur le откровение Fils. – это «Я сын Господа». Et c'est pour cela que le Saint-Esprit est venu. И поэтому Святой Дух пришел. C'est pour ça que le Seigneur a dit ceci. Поэтому Господь Бог сказал, Il a dit, сказано, parce que nous sommes fils, потому что мы сыны Господа. il a envoyé l'Esprit de son Fils en nous. Он отправил
Святого Духа, своего Сына в qui crie нас, Abba. который кричит Абба. Parce que tu es fils, Потому что ты являешься Сыном Господа. l'esprit du fils est là. Дух Сына в тебе. Et c'est par l'esprit du fils И это через Духа Сына que tu peux dire Père, ты можешь говорить Отец, mon Père. мой Отец. Donc tu es fils. Значит, ты являешься Сыном Господа. Marche dans cette dimension de fils. Ходи именно так. Il t'a montré le chemin. Он тебе показал путь. Il a montré le chemin Он показал путь. d'un fils de Dieu sur cette terre. То, как должен ходить Сына Господа. Ходи. Marche. Ходи. Quelle est la deuxième révélation? Какое второе откровение он получил? Ou bien je dirais peut-être pas une révélation, Могу сказать, это не откровение, mais je dirais que le Seigneur Jésus, sachant qui il est я скажу, вернее, что Иисус Христос, зная, кто Он, et qui est le Père, и кто Отец, qui est le Père, кто Отец, le Père qui est le suprême, Отец, который над всем, qui détient la parole, который власть имеет Слово, qui a fait toutes choses avec la parole. который сделал все вещи словами. Lorsqu'il a été tenté par le diable Когда дьявол его искушал, pour l'amener à pouvoir s'écarter, чтобы он мог отдалиться, pour que lui il puisse écouter la voix du diable, чтобы он мог слушать голос дьявола, il est resté ferme. он остался стойким. Deuxième révélation, Второе il откровение. faut savoir qui est derrière toi. Нужно знать, кто за тобой. Il faut savoir Нужно знать, кто за тобой. au nom de qui tu marches. Во имя кого ты ходишь. Au nom de qui tu Во marches. имя кого ты ходишь. Il faut le savoir. Нужно это знать. Il faut le savoir. Нужно это знать. Bien-aimé, il faut le savoir. Нужно это знать. Si tu n'as pas cela, Если ты не имеешь этого, là aussi, здесь же tu seras embrouillé. у тебя будут проблемы. On va te tromper. Тебя будут обманывать. On va te tromper. Тебя будут обманывать. Tu es fils de Dieu. Ты являешься сыном Господа. Tu sais qui est Dieu. Ты знаешь, кто Бог. Celui qui a fait toutes choses Это тот, кто все сделал par sa parole. своим словом. Et ce qu'il a dit И то, что Он сказал, s'accomplit toujours. всегда Ça осуществляется. s'accomplit toujours. Всегда Ça осуществляется. s'accomplit toujours. Всегда осуществляется. Amen. Аминь. Amen. C'est cela. Когда ты это знаешь, Qu'est-ce que tu vas appliquer что ты будешь делать, pour marcher en nouveauté de vie? чтобы ходить в этой новой жизни? Qu'est-ce que tu vas appliquer? Что ты будешь делать? Sa parole Его Слово est suprême. выше всего. Tu mets sa parole Ты ставишь Его Слово au-dessus de toute parole. выше всех. Au-dessus de tout ça. Выше всех. En ce moment, В этот момент tu t'appuies sur cette parole. ты будешь опираться, Que tout homme, чтобы все люди soit considéré comme были как menteur et que Dieu soit как обманщики, celui qui détient la vérité. и чтобы именно Господь Бог был тот человек, который имеет истину. Аминь. L'homme va venir te dire, Человек придет и il скажет, va te donner la sagesse du monde. он тебе скажет мудрости мира, Il va te donner la sagesse du monde. Даст тебе мудрость мира. La sagesse du monde, Мудрость мира. on sait que c'est l'homme qui détient ça. Мы знаем, что именно другой это имеет. Il y a des manipulations. Hein. Есть манипуляция. Si tu n'as pas le discernement, Если у тебя нет различия, tu peux tomber facilement dedans. ты можешь упасть легко. Tu peux tomber facilement. Ты можешь упасть легко. Quand tu as ce discernement, Когда у тебя есть вот различие это, ты умеешь различать, tu connais la volonté de Dieu. ты знаешь
волю Бога. Tu connais la volonté. Ты знаешь волю Бога. C'est quoi la volonté de Dieu? Что такое воля Бога Pour un homme, для человека? c'est quoi la volonté de Dieu? Что такое воля Бога? Profil. C'est quoi la volonté de Dieu pour toi? Pour moi, c'est marcher comme Dieu que nous marchons. Ne pas vivre dans le péché. Oui. C'est quoi la volonté de Dieu? Что такое, какая воля Бога для человека? Sauver. Servir Dieu. Servir Dieu. C'est quoi la volonté de Dieu? Pour un homme simple. Pour l'homme. De bonheur. Vous comprenez? La volonté de Dieu pour nous, Воля Господа Бога c'est que для nous нас soyons dans le repos. это что мы были в отдыхе, C'est que nous soyons dans la joie. мы были всегда рады, Que nous soyons dans la paix. в мире, Que nous soyons bien. чтобы нам было хорошо. Ces projets sont des projets de bonheur et non de malheur. Его Amen. мысли для нас хорошие, а не плохие. Amen. Аминь. Maintenant, quand tu connais le projet de Dieu, Когда ты знаешь то, что хочет Бог для тебя, face à la parole de Dieu, Слово Бога, face à la parole de Dieu, напротив Слова Бога, voici la parole de Dieu, вот Слово Бога, voici une autre parole. вот другое Слово. Pourquoi tu décides d'accomplir cette parole? Почему ты решаешь сделать то другое? Si tu sais que Dieu, pour lui, Если ты знаешь, что для Господа, c'est que tu sois dans la joie, la paix, le bonheur. если ты знаешь, что Господь хочет, чтобы ты был счастлив, мир, Pourquoi почему tu laisses cette ты parole оставляешь это Слово pour accomplir и cette осуществляешь autre parole? другое Слово? Pourquoi Почему? dans les épreuves, Когда у нас есть испытания, dans les épreuves, в испытаниях tu laisses ты оставляешь la parole de Dieu Слово Господа, pour accomplir чтобы осуществлять cette autre parole. другое Слово. Et tu dis, И ты говоришь: Seigneur, tu comprends. Господь Бог, ты понимаешь, La situation est plus forte que moi. ситуация выше моих сил. Je ne peux rien. Я ничего не могу. Dans cet état-là, Сейчас je suis désolé. я сожалею. Je ne peux que accomplir ça. Я могу только делать это. Une prochaine fois, В следующий раз je vais accomplir ta parole. я сделаю то, что ты сказал. Bien-aimé, la prochaine fois, В следующий раз tu vas faire encore la même chose. ты сделаешь еще раз Et это. tu t'éloignes de plus en plus. И ты отдаляешься Si tu от sais Бога. Если ты знаешь, que la parole de Dieu, что Слово Бога, ces projets sont des projets de bonheur, что Он для тебя только хороший Bien-aimé. будет, tu vas t'appuyer ты будешь опираться sur sa parole. именно над Его Словом. Même si les circonstances Даже если ситуация démontrent le contraire, доказывает, показывает tu es sur другое, sa parole. ты будешь над Его Словом. Tu es sur sa parole. Ты будешь опираться на Его Слово. Tu es sur sa parole. Ты будешь. Jésus, Иисус dans le désert, в пустыне sait très bien знал, ce que c'est que la parole de Dieu. что такое Слово Бога. Il n'a jamais, pendant que le diable était en train de le tenter, Когда дьявол его искушал, il n'a jamais он никогда désobéi à la parole de Dieu. не был послушным Слову Господу. Il va même aller jusqu'à dire aux Juifs, Он даже пойдет потом и скажет евреям: qui de vous, кто из вас, кто из вас me convaincra, меня me convaincra убедит, спасибо, de péché. чтобы я согрешил? Qui de vous? Кто из вас? Parce qu'il sait qui est Dieu. Потому что он знает, кто Il является connaît la Богом. parole de Dieu. Он знает Слово Бога. Il connaît
Dieu. Он знает Слово Бога. Le monde entier peut aller contre la parole. Весь мир может идти против Слова Mais toi, Бога. tu connais Dieu. Но ты знаешь Бога. Et tu connais sa parole. Ты знаешь Его Слово. Tu t'appuies à la parole. Ты опираешься. Tu te tiens à sa Ты parole. должен опираться на Tu ne fais него. pas autre chose. Ты не делаешь другое. Et c'est en ce moment que le Seigneur dira, И в этот момент Господь Бог скажет, il a dit à Marthe, Он сказал Марте, si tu crois, если ты веришь, si tu crois если ты à веришь cette parole, в это Слово, tu verras, ты увидишь, tu verras ты увидишь, Tu verras. ты увидишь la gloire de Dieu. Amen. славу Господа. У тебя кто-то? Какое сердце? У тебя какое сердце? Les 4 types de cœur. Есть 4 сердца. J'en ai quel? Какие? Какое у тебя? Troisième type. Третий Ou bien тип. non, c'est pas troisième, c'est deuxième. Второй тип. Où Когда? la personne reçoit la parole. Когда человек получает Слово Mais il n'y Господа, a pas de racine. но нет Comme корней, нет. il n'y a pas de racine. Нет корней. Quand il y a une preuve, Когда есть испытание qui concerne la parole, которое относится к Слову, il trouve une occasion de chute. здесь ты падаешь. Parce qu'il n'y a pas de racine. Потому что нет корней. Il n'y a pas de Нет корней. Il n'y a pas de racine. Нет корней. Bien-aimés, regardez les 3 jeunes gens dans le livre de Daniel. Смотрите, в главе Даниила 3 человека, Les 3 jeunes gens qui ont dit au roi, которые сказали царю, le roi Nebuchadnezzar, царю Навуходоносору, nous n'allons pas adorer ta statue. мы не будем славить твою Nous n'allons статую. pas adorer ta statue. Мы не будем этого делать. Le roi a dit, Король сказал, si vous n'adorez pas ma statue, если вы не будете поклоняться, je vais vous jeter dans la fournaise. я вас брошу Et je verrai si в votre огонь. Dieu И я увижу, если ваш est Господь capable de pouvoir vous délivrer de mes mains. сможет вас от этого убрать. Ils ont dit au roi, Они сказали царю, ô roi, царь, notre Dieu peut nous délivrer. наш de tes mains. Господь может освободить нас от тебя. Même s'il ne le fait pas, Даже если Он этого не сделает, nous préférons mourir мы сделаем, что ты умрешь. que de pouvoir Нам лучше nous умереть. prosterner devant ta statue. Нам лучше умереть, чем поклоняться твоей Vous статуэтке. voyez que ces jeunes gens-là, Вы думаете, что эти люди, s'ils n'ont pas la révélation de Dieu, если у них не было откровения ils vont Господа, résister au roi. они смогли бы так говорить с царем, S'ils ne savent pas qui est Dieu, если они не знали, кто является Богом. ils vont résister au roi. Они смогли бы так говорить царю, Ils ne vont pas le faire. они бы это не сделали. C'est ainsi que Это так. le roi dit on les jette dans la Царь fournaise. сказал, что нужно их бросить в огонь. Ces jeunes gens Эти люди ont commencé à aller пошли affronter l'épreuve. пошли против этого испытания. Ils ont affronté l'épreuve Они пошли против этого испытания. tout en ayant leur pensée И думая, имея que leur мысль Dieu Господа, va se glorifier. что Господь Бог прославит Va se себя. glorifier. Est-ce qu'il n'y a pas eu l'épreuve? Est-ce qu'il n'y a pas eu l'épreuve? Не было ли испытания? Il y a eu l'épreuve. Было испытание. L'épreuve là c'était quoi? Какое испытание было? C'était la mort. Это смерть. Il y a beaucoup ici, nous sommes ici, la porte dit qu'il y a mort, tout le monde va chercher. Многие из нас, кто-то сказали, что это смерть, On va se bousculer pour sortir d'ici. убежат. N'est-ce pas? Et ils s'en vont à rencontrer la mort. И они пошли к этой смерти. Et c'est dans l'épreuve, И это в этой смерти, c'est dans l'épreuve, и это в этом испытании, c'est dans l'épreuve в этом испытании que Dieu s'est glorifié. Бог прославил себя. Que Dieu s'est glorifié. Бог прославил себя. Le roi a vu. Царь увидел, Il a dit, и он сказал, ne sont-ils pas trois? они же 3, Ne sont-ils pas trois?
Их же трое. Mais je vois une quatrième personne. Но я вижу четвертого человека. Je vois une quatrième personne. Я вижу четвертого человека. Crois Верь. et tu verras la И gloire. ты увидишь. Appuie-toi Опирайся sur la parole de Dieu, Словом Божьим, sachant qui est derrière. зная, кто Et за tu тобой. verras la gloire de Dieu. И ты увидишь и в новой жизни. Marche en tant qu'une nouvelle créature. Ходи как новый человек. Marche en tant qu'enfant de Dieu. Ходи как сын Бога. Marche Ходи et témoigne que ton Seigneur est Dieu. и, ходи и свидетельствуй, что у тебя есть Господь. C'est ça. Jésus Иисус nous a montré le chemin. нам показал путь. Tu es baptisé, hein? Ты хрещен. Tu es baptisé. Ты хрещен. Baptisé, Хрещен. tu es rentré dans l'eau. Ты вошел в воды. Tu es sorti de l'eau. Ты вышел с них. Tu es devenu la même plante avec Christ. Ты стал одно и то же растение с Lorsque nous Иисусом. continuons, Когда мы продолжаем, il a dit сказано, que что la même manière, Jésus est ressuscité. так же, как и Иисус воскрес, Et qu'il vit pour Dieu. и что Он живет для Бога, Et qu'il vit pour Dieu. и что Он живет для Бога, De cette même manière, так же toi qui es ressuscité dans le mort, ты, который воскрес среди мертвых, ты живешь, vis, живешь, vis живешь pour Dieu. для Бога. Comment on vit pour Dieu sur la terre? Как мы живем для Бога над этой землей? Comment on vit pour Dieu sur la terre? Как мы живем для Бога на земле? Il faut changer, bien aimé. Нужно Il меняться. faut changer sa mentalité. Нужно менять свой менталитет. Notre mentalité doit être la mentalité du ciel. Наш менталитет должен быть менталитет Господа. Tu ne dois plus marcher comme un homme. Ты не должен больше ходить как человек. Tu ne dois plus marcher comme un homme. Ты не должен ходить как человек. Il faut marcher comme un enfant de Dieu. Ты должен ходить как сын Il faut Господа. marcher. Ты должен Il faut ходить. marcher. Ты должен ходить. Jésus n'a pas le temps de discuter avec les gens. У Иисуса нет Il времени n'a pas le temps de discuter avec разговаривать с les gens. людьми. У него нет времени разговаривать Passer с du людьми. temps dans la discussion avec les gens. Сидеть с людьми и там Il ne le fait pas du tout. разговаривать. Pourquoi il va le faire? Зачем он ему это, зачем это нужно? Он свидетельствует. Он свидетельствует Que je suis le chemin. своими делами, что он Je тут, suis le chemin. что он тут. On voit les œuvres. Мы видим дела его. Les gens couraient pour venir vers lui. Люди бежали, Les gens venaient vers lui люди и шли к parce нему, qu'ils ont découvert quelque chose d'autre. потому что они увидели, обнаружили Parce что-то qu'ils другое, voient autre chose. потому что они видели On что-то leur другое. enseigne beaucoup. И много чего On leur enseigne beaucoup. преподавали, говорили. Mais quand ils voient Но Jésus, когда они увидели Иисуса, personne n'a jamais parlé comme celui. никто не говорил, как Он. Personne n'a jamais. Никто не говорил, как Он. D'où lui vient cette sagesse? Откуда у него эта мудрость? Il parle à des démons et les démons obéissent. Он говорил демонам, и демоны его слушали. Il ne faisait pas de publicité. Он не делал рекламы. Il agissait Он действовал. et les gens venaient И люди входили. se convertir. Les apôtres, vous, bien-aimés, Апостолы, bien-aimés, vous négligez du temps. вы приближаете время. Le Saint-Esprit Святой Дух. est venu en vacances. Je suis là, je parle en langue. Я сижу здесь, говорю Je на parle en языках. langue. Говорю. Je parle en langue. Говорю на языках. C'est quoi le parler en langue? Что такое говорить на C'est языках? quoi le parler en langue? Что такое говорить на языках? Qu'est-ce que ça veut dire le parler en langue? Что это значит говорить Quel на est le языках? signe? Какой это знак? Vous recevrez une puissance. Вы получите Le Saint-Esprit survenant sur vous. силу. Святой Дух спустится к вам. Lorsque le Seigneur Jésus Когда Иисус est sorti du désert вышел с пустыни après l'épreuve,
после испытания, lorsqu'il est resté ferme, когда он остался стойким, qu'est-ce qui s'est passé? что случилось? Qu'est-ce qui s'est passé? Что случилось? On nous dit Нам сказано, recouvert, он был одет, одет, одет de la puissance силой du Saint-Esprit. Святого Духа. Il a commencé И он начал son ministère. Aller de lieu свои en lieu, дела, à lieu de lieu en lieu, faisant du bien, ходя повсюду, faisant du bien, делая добро, faisant du bien. делая добро. De nos jours, В наши времена le baptême du Saint-Esprit n'a pas de valeur. Хрещение Святого Духа не имеет Au temps des apôtres, силы, значения. au temps des apôtres, Во время апостолов, lorsqu'ils ont reçu ce baptême, когда они получили это хрещение, les choses ont changé. вещи изменились. L'atmosphère a changé. Атмосфера изменилась. L'apôtre Pierre est sorti. Апостол Pierre, Петр, il a parlé. он сказал, On a vu ce jour мы увидели этот день, plus de 3000 personnes больше 3000 qui ont людей, décidé de suivre le Seigneur. которые решились идти с Господом. Quel est ce vain discours? Какие же это слова? Moi, je Я хочу. considère qu'il n'est pas encore pasteur. Я считаю, что он еще не пастор. Je considère qu'il est un seul homme comme ça dans le monde. Считаю, что он просто человек такой в мире. Je connais sa vie, Я знаю его жизнь. je connais sa croyance, Я знаю его веру. et puis je viens vers lui, И я иду к нему. et puis je commence à lui parler. И я начинаю ему говорить. Je commence à lui parler. Я начинаю ему говорить. Il va me croire. Он будет мне верить. Un témoin de Jéhovah va venir lui dire la même chose. Свидетели Иеговы Va скажут venir то lui же dire la самое. même chose. Скажут то же самое. Entre les deux là, il va croire à qui? Среди этих двух, кому он будет верить? À qui il va croire? Кому он будет верить? L'apôtre Paul dit ceci. Апостол Павел сказал, Notre enseignement наше учение ne se reposait pas не опиралось sur les discours, над словами, les discours de la sagesse humaine, над словами, которые опирались на mais sur la démonstration. мудрость La человека, démonstration. но на демонстрацию, что как показывает на доказательство силы Божьей. La puissance de Dieu. Сила Божья. Bien-aimé, sortons du cadre des discours. Des discours. Выходим из пустых слов. Tu es chrétien? Ты христианин, Je suis chrétien. я христианин. Cherche, Ищи, cherche ищи, à témoigner, свидетельствуй, à témoigner свидетельствуй de Christ про Христа avec démonstration. Pour que les gens с sachent доказательствами, que ce que tu dis, чтобы люди могли знать, что то, что ты ce n'est говоришь, pas vain. это не пустые Ce n'est pas слова. vain. Это не пустые Ce n'est pas слова. seulement aujourd'hui. Это не только сегодня. Dieu elle est dans les démonstrations. Господь Бог, Он Dieu elle est dans les démonstrations. в доказательствах. Vous allez prendre le temps de Élie. Вы можете еще говорить, когда был профет Илия. Élie. Илия. Il y avait les prophètes de Baal. Были профеты Бааля. Il y avait les Israélites qui étaient là. Были израилиты. On dit entre Israël, entre Baal et puis l'Éternel qui est Dieu. Говорили между профетами, и Israël кто est là Господь. comme ça. Израиль просто так был. Les hommes sont là comme ça. Люди так были. Personne. Никто. On ne sait pas qui est Dieu. Не entre знали, les кто deux. Господь между ними. Élie va démontrer. Или докажет. Élie va démontrer. Он докажет. Lorsque le feu est descendu, Когда огонь quand спустился, Élie a demandé à Dieu, когда Илия, les Israélites ont vu. израильты увидели. Ils ont vu Они увидели, qui est le véritable Dieu. кто настоящий Бог. Et ils ont suivi Élie. И они пошли за ним. Ils ont suivi. Они пошли за ним. Ce n'est pas des discours. Это не пустые слова.
Entre, forme-toi, reçois la connaissance. Получай знания. Parle avec le Saint-Esprit. Говори Святым Духом. Dis, Говори. passe du temps. Проводи время. Et que lui, И чтобы Он il puisse, мог à partir de ce que tu déclares, с того, что ты будешь говорить au nom de Jésus, во имя Иисуса qu'il Христа, agisse. чтобы Он мог Et que действовать. le monde puisse voir. И чтобы мир мог увидеть. Le monde puisse voir. Чтобы мир мог увидеть. Le disciple n'est pas plus grand que le maître. Ученик не выше. Mais un disciple accompli, un discipe accompli, Учителя, да. Ученик не выше учителя. mais un disciple accompli, Но он ученик, он совершенный ученик. il ressent la semence. Совершенный ученик похож на своего Bien-aimé, учителя. moi j'ai la vision de cette œuvre, Видение. c'est de faire chacun de nous des disciples. Это чтобы делать из каждого из нас учениками. C'est de faire de chacun de nous des disciples. Каждого из нас ученика. Vous comprenez? Вы этого понимаете? Si nous prêchons ce genre de choses, Если мы говорим такие вещи, c'est pour que vous soyez sensibilisés. это чтобы вы это чувствовали. Car nous ne sommes pas ici Что мы не здесь, pour faire des simples croyants. чтобы просто делать Des верующие. gens qui, Люди, devant des situations, которые перед vont ситуацией continuer будут продолжать à aller pleurer quelque part. идти плакать где-нибудь. Jésus n'a pas pleuré. Иисус не плакал. Il y a eu la tempête qui s'est levée. Il a fait quoi? Была буря, что он сделал? Silence. Он сказал тихо. И все было тихо. On le regarde. И на него смотрели. Qui est celui-là Но кто это? qui entend même au vent? Который говорит даже ветру и буре. И оно его слушает. Beaucoup de situations Очень много ситуаций se passent dans nos vies. происходит в наших жизнях. Nous sommes incapables Мы не можем de nous tenir debout. стоять. Et on laisse ces situations-là nous dominer. И мы оставляем, что эти ситуации властвуют над нами. On laisse ces situations nous Мы оставляем, чтобы эти ситуации властвовали над On нами. laisse ces situations nous dominer. Мы оставляем. Proclame. Parle. Говори. L'Esprit Saint est venu pour ça. Святой Дух пришел Il для est этого. venu pour t'aider. Он пришел, чтобы помогать Quand тебе. tu vas proclamer au nom de Jésus Когда ты будешь говорить во имя et Иисуса, que cela est dans la volonté de и Dieu, что это в воле cela est dans Бога, la volonté de это в Dieu, воле Бога, ça va s'accomplir. это будет Ça осуществляться. va s'accomplir. Это будет Ça va осуществляться. s'accomplir. Это будет Parce que осуществляться. celui qui parle Потому что тот, кто говорит, est fils de Dieu. он Сын Et Господь. celui qui est derrière И lui кто est занят le за ним, Tout-Puissant. он всемогущий. Que Dieu nous bénisse. Чтобы Бог благословил нас.